Hi guys, nala ko i-share no before ko matulog. Na ako'y na kaistorya nga maestra ni siya sa TNHS. Buutan kay siya nga pagka-maestra ay nag-share pod siya sa iyang kaagi diri nako kay na-inspired siya sa ako ang kaagi pod unya iya pag share sa iyahang mga students ang ako ang kaagi. Unya anyway, so mo na ginaingon ako mo nga dili sala ang kapobrehon. Daghan ta og oportunidad dinhi sa kalibutan. So naara nato kung magkugita or mga mangita ta og kaayuhan sa atong kinabuhi kay kita ra man nagda sa atong kinabuhi mo na nga kung nay oportunidad nga i-offer tanggap pa unya learn later kay kaagi jud na nako di sa una ginadaw na ako akong sarili kay tungod wala jud ko'y grado wala jud ko ka college so mo na nga pag-abot na ko diri sa Australia nag-uol na dayon ko kay kinahanglan magka-qualification din hino unya mo to pag-abot jud na ako diri sa Australia ang first gyud nako nga kana ang trabaho kay tagalimpyo ko sa hotel sus maghilak-hilak intang ko kada adlaw unya igabot na ako sa balay mo higda na lang ko largo di na lang ko mukaon kay luya kay ko imagine usa ka adlaw tag 25 to 30 ka rooms ako ang buhaton nya mao na so naa naman ko diri sa Australia mo to ako ang gingnan akong bana nga daghan kayo mga oportunidad din nga trabaho pero ang wala ra jud nako is qualification so mo to gingnan ko sa kumbana nga what about ilista tanan nimo mga gusto sa kinabuhi unsay gusto nimo nga trabaho gyud ilista kay ato ang tan-awon unya mo eskwela ka og balik yung moto na yung kusus high school ra ko sa amuan nag-uol na pug ko kay English is my second language nag-uol kusus makasabot baka hako unya nagkuan na jud ako una ba nya hindi na ako ba na dili ko gusto nga matiguang ko nga magsigir ako panlimpyo sa kanaang hotel kay dako kay kog panlantaw sa akong kinabuhi kay lisod kaayo ko kinabuhi dito sa Pilipinas nga nagtubo ko kay taga-bukid ko tuod man abundang sa lagot mo o daghan pagkaon pero wa jud mi kwarta wala pud mi kanang sudan nga lami ang among sudan permi kanang mga piho mga uwang mga kuan makasudan lang mig isda porte na ginamong lipaya kanang sardinas feeling nako nga dato nami nakasudan mig sardinas so mo na akong gipangandoy nga anak ko diri sa Australia maning kamot ko mangita ko og paagi so anyway wala jud ko naka-eskwela no kay giprovidean ko sa Ginoo og nindot kaayo nga trabaho na ay tawo nga ning offer sa ako ang patrabahoon ko bisan wala ko experience or wala ko dili ko qualified but ingon ko sus wala ba ko kahikap og computer di ko kamao mo computer kay as you know nga na zero man gani ko sa exam pag high school kay wala lagi intawon dili ko kamao mo computer nya mo to niingon ang katong nag-recruit sa ako nga if you are willing unya gusto lang kang interesado ka mo learn tanggap pa ang oportunidad unya learn later so ako adyo na siyang gibutang sa akong una ko hala no but I trust myself I believe kuan sa akong kaugalingon nga kaya nako so dili gyud unta nako to dawaton no pero ingon ko nga kaya gid ni nako sumo to gidawat nako akong trabaho so I am very proud I've been working sa government for kuan na mga 14 years na ako nagtrabaho sa gobyerno sa hospital so ang ako ang nazerohan pag high school nga subject mo trabaho nako karon so thank be to God unya ang ako ang videos daghan kayong na-inspired kay gi-share po dito sa usa na katong maestra nga bag-o nako nga naila unya until karon nakaka-proud shout out sa imo teacher dinha sa PN sa Tuburan National High School kay grabe gid niya kakugihan until now guys daghan kay siya mga sideline food para lang pud sa iyang pamilya so kugi ra gyud ang atong sekreto guys dili gyud sayop or dili sala ang kapobrehon kita mismo mangita og paagi og solusyon kung saon nga dili ta himutang or dili ta ma-stuck sa atong kaugalingon nga ingon ani lang ta kung dili ta mo nagiingon nga lihok taw kay tabangan tikaw dili ganita mo lihok ma-stuck ra gid ta dinha magsige na lang gid problema nga unsaon man ni nako pagpalit og diaper unsaon man nako pagpalit og bugas unsaon man ni nako pagpalit aning butanga o kanang mga kinahanglanon o kanang needs gid nato everyday kung dili ta mo lihok so kinahanglan kung lig-on ang atong lawas or wa ta gipamati mangita ta og kanaang ka panginabuhian daghan ako bisa na ako'y kanaang nindot nga trabaho dinhi sa Australia pero di gyud ko mauwaw guys mangita gihapon ko og income so dinhi pero dinhi sa Facebook wala ko income ha kay dili man jud ko nga tinuod nga vlogger nga pareha ng mga vloggers jud dinha sa Pilipinas nga dagko kay income ako wala ko income diri so mo nang ako ang inspiration or ang ako ang ginabuhat is to inspire people unya kanaang help
mo share ko sa akong gamay nga blessings. So ang hinaot ko mga batan-on nga magtarong mo or kana ang lantawa ang inyong kaugmaon, unya paminaw mo sa tambag sa inyong ginikanan kay walay makadaot nga tambag na aran ninyo kung inyong dawaton or dili. Pero sa una gahipod ko og ulo na imo tambag nako di jud ko mamati, pero usara jud kataw ang akong gituohan og ako agid gisunod ang iyahang gisulti gisudyo nako sa iyang hunahuna. Ako ang igsuon kamagwangan dako kay siya og kana ang kuan gitambag sa ako ang utoy gisudyo nako sa hunahuna nga dili ko gusto nga ang akong kinabuhi or matiguang ko nga kuan kana ang naglisod kay natawo or nagtubo man mi nga lisod. So gusto pud ko nga wala man ko nangandoy nga madato ko. Ang ako lang is komportable among kinabuhi nga kung na ako'y gusto nga paliton makapalit ko, kung na ako'y gustong tabangan makatabang ko. Pero wala ko nangandoy na dato. Ang ako lang is komportable nga kinabuhi nga dili pareha sa una nga maglisod nga inigabli sa pitaka makahilak ka kawag yun intay sulod or ay Ginoo ko, as in lisod jud kay pangitaon ng kwarta. Pero sa una sa adto nga panahon no, lisod jud ang panginabuhi. Pero karon daghan na og options, pwede ka mag sideline maninda, mag online selling, mag unsa ka din ha kanang tinud-anay nga trabaho kay daghang tawo nga maluoy nimo kung magkugi ka. Pero kung tapulan ka wa jud maluoy nimo or ambot lang ako di gyud ko maluoy og tapulan nga tawo tinud-anay lang. Kung dili na ako makita pareha example ato ni Ems na inspired or na kuan jud ko sa iya nga nakita nako siya nga grabe nga kakugihan. Sayo pud kay siya mamata maninda manikay-sikay kung sa iyang tindahon o sa iyang kuan mo to naluoy ko gihatagan ako siya gamay gipalitan nako siya sa iyang tinda unya na surprise ko nga iya pud ang gipanghatag sa mga bata. So shout out sa mga kugihan din ha no, laban lang gyud ta, ayaw og surrender habang himsog pataglawas guys, maningkamot ta. So maorat akong istorya and have a good night.